सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अफगानिस्तान के तालिबान की गिरफ्त में आने के बाद अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की क़यादत में अस्करी वफ्द काबुल पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक डीजी आईएसआई की काबुल में पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात हुई, जिसमें पाक अफगान सरहद की सूरत हाल और गैर मुल्की बाशिंदों की बरास्ता पाकिस्तान वापसी पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक डीजी आईएसआई इन मामलात पर तालिबान के नुमाइंदों से भी गुफ्तगू करेंगे। खास तौर पर गैर मुल्कियों और आलमी इदारों के अफराद की पाकिस्तान के रास्ते वतन वापसी की ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक इस मकसद के लिए ऐसा तरीक़ाकार तय करने पर भी बात होगी जिसके ज़रिए पाकिस्तान अफगान अथॉरिटीज़ की मुशावरत से उसकी इजाज़त देगा। पाकिस्तान से बहुत से ममालिक इस ज़िमन में ताउन की दरख्वास्त भी कर रहे हैं। इस पर अमल दरामद के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। ज़राए कहते हैं कि इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी बात होगी, खासकर उन अफगान बाशिंदों के मुतालिक जो रोज़ाना सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान आते हैं और वतन वापस लौटते हैं। ज़राए का दावा है कि ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि अफगान मुहाजिरीन के दबाव की आलमी मीडिया की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मोइनुद्दीन हैदर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और सर क्या कहेंगे, मौजूदा हालात में DGISI का दौरा अफगानिस्तान कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? जी हाँ, ये कि जो अफगान हुकूमत बन रही है, सेटल हो रही है और जो मसले पैदा हो रहे हैं कि अफगान महाजरीन पाकिस्तान में आना चाहते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट है, ट्रेड है और दूसरी बातें हैं जो पाकिस्तान को अफेक्ट करती हैं, तो उस सिलसिले में मेरे ख्याल से वो तालिबान लीडर्स के साथ ये मसाइल को उठाएंगे ताकि ये आइंदे के लिए जो है वो स्मूथ तरीके से काम चले और उनके साथ ये बातें तय पा जाएं। तो मेरे ख्याल में मुशावरत के लिए वो गए हैं और जो पाकिस्तान के सिलसिले में खदशात हैं और जो महाजरीन के बारे में है और महाजरीन के बारे में बाज़ दफ़ा आपको पता है TTP के दूसरे लोग भी आ सकते हैं, तो ये मसला भी जो है ज़ाहिर है उनके साथ उठाना है कि ऐसे लोग ना पाकिस्तान के अंदर आ जाए और फिर पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करें, क्योंकि वहाँ चंद हज़ार लोग इस किस्म के बैठे हुए हैं TTP के। तो ये तमाम बातें मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान के खदशात हैं वो गए होंगे और मुशावरत करने के लिए ताकि ये इन चीज़ों को अच्छे तरीके से सुलझा दिया जाए। ठीक है। अच्छा मोइनुद्दीन हैदर साहब, आप क्या समझते हैं इन हालात के अंदर, जो मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है? पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है क्योंकि हमारी बहुत लंबी बॉर्डर अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग सदियों से आ रहे हैं, हमलावर भी आए हैं और पाकिस्तान के साथ उनके रूहानी और उनके साथ हर किस्म के सोशल रिश्ते हैं, उनके साथ तिजारत है। जितनी बड़ी बॉर्डर हमारी है और क्योंकि हमने पिछले 40 सालों से अब तक बहुत अफगान महाजिर अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो ये तमाम बातें ट्रेड वगैरह उनके साथ चलती है। हमारे लिए बहुत अहम मुल्क है और हमारे जो है उनके साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं जो अवामी सतह पर भी कायम। तो ये है पाकिस्तान के ऊपर, तो अफगानिस्तान के में जो कुछ भी होता है उसका असर पाकिस्तान पर पड़ता है। हमें देखना चाहिए कि मुज़र असरात से किस तरह बचा जाए। ठीक है, हमें देखना चाहिए। जनरल साहब साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, सर कहिएगा DGISI का दौरा काबुल कितनी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए क्या कर सकता है और मौजूदा हालात में खुद पाकिस्तान को इससे क्या हासिल हो सकता है? पाकिस्तान उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कर सकता है, उनकी टेक्निकल सपोर्ट कर सकता है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इंसानी हकूक़ का एहतराम करने का जो वादा कर चुके हैं उस पर अमल करते हैं? जी अच्छा, इफ्तिखार साहब ये बताइएगा सर, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने भी तुर्खम सरहद का दौरा किया है और पाकिस्तानी कोशिशों का जायज़ा भी लिया है। तो बरतानवी तो वो जो वो वज़ीर हैं वो ये कहते हैं कि हमें तालिबान पर यकीन नहीं है, दुनिया भी उनको नहीं मान रही। तो तालिबान खुद को कैसे मनवाएंगे दुनिया के सामने? देखिए बात ये है, दुनिया को मनाने के लिए फैसला तो तालिबान ने करना ना।
کہ ان کے رویہ کیا ہے. کیا وہ انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں جس کا انہوں نے وعدہ کیا دعا مذاکرات کے بعد؟ کیا جو بین الاقوامی معاہدہ ہے اس پہ وہ عمل کرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا نا. پہلے ان کے رویے پر ہی روس، چین، پاکستان، ایران اور دوسرے ممالک ان کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے، افتخار صاحب ساتھ ہی رہیے گا، جنرل صاحب آپ بھی ساتھ ہی رہیے گا. برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک روب کا کہنا ہے کہ دورہ پاکستان کے دوران تورخم سرحد کا جائزہ لیا، مستقبل میں درپیش آنے والے چیلنجز کا جائزہ لیا ہے. چاہتے ہیں افغانستان کو کبھی بھی دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ بننے دیا جائے. یہ کہنا ہے برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک روب کا. Prime Minister Khan and Foreign Minister Qureshi, where we talked about the situation at the border. I went up to Torkham to see for myself the situation, the challenge that's faced from a humanitarian perspective, but also for British nationals or Afghan workers for the UK government that are trying to make their way across the border. We talked about the practical arrangements for ensuring safe passage across the border into Pakistan and other third countries. We're going to, for the UK's part, not recognise the Taliban. We encourage others not to do so, but we are willing to engage, and I think that's important if we're going to secure our priorities around safe passage of British nationals and Afghan workers out of the country, around making sure Afghanistan can never be used as a base or a harbour. افتخار صاحب سر، یہی سوال میں آپ سے کروں گا. جس طرح برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک روب نے خود تورخم سرحد کا جائزہ لیا اور پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ایک سمپل سی بات ہے، تورخم کا بارڈر ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے. جس کسی نے بھی اس انٹرنیشنل بارڈر کو پار کرنا ہے اس کو تمام بین الاقوامی جو طریقہ کار ہے اس کی رسپیکٹ کرنی ہوگی. سمپل سی بات ہے، اس پر تو دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی. اگر کسی کے پاس کاغذ ہے، پاسپورٹ ہے یا جو ویزا ہے یا جو کاغذ ہے بارڈر کراس کرنے کا لیگل، وہ آئے، تشریف لائے اور تشریف لے جائے. یہ رستہ اپنانا ہوگا. ہم کسی بھی ایسے دباؤ میں آنے کو تیار نہیں ہیں کہ ملکوں کی خواہش کے مطابق، جس طرح ماضی میں ہم نے اپنے ملک کو تباہ کیا اور 40 لاکھ لوگوں کو اپنے ملک میں لا کے بسا دیا، یہ دوبارہ ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے. اس کا پہلے ان 40 لاکھ لوگوں کا پاکستان میں آنا، کاروبار کرنا، چیزیں خریدنا، یہاں پہ رہنا ہمارے لیے مشکلات کی وجہ بن چکا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ان کو احساس ہے برطانیہ والوں کو کہ ہم نے کب ان کو تسلیم کرنا ہے، تو ہمیں بھی اپنے مفادات کو دیکھنا ہوگا. ہمیں سب سے پہلا مفاد یہ ہے کہ میرے ملک کی جو سپرمیسی ہے، میرے ملک کی جو ریاست ہے اور میرے ملک کی ریاست کی جو حدود ہیں ان کی رسپیکٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب آپ کا، اور دفاعی تجزیہ کار جنرل صاحب معین الدین حیدر صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. قطر میں قائم طالبان پولیٹیکل کمیشن کے وفد کی پاکستانی سفارت خانے آمد ہوئی ہے. شیر محمد عباس کی قیادت میں طالبان پولیٹیکل کمیشن کے وفد کی پاکستانی سفیر سید احسن رضا شاہ سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ قطر میں قائم طالبان پولیٹیکل کمیشن کے وفد کی پاکستانی سفارت خانے آمد ہوئی ہے. اسی بارے بات کریں گے، ہمارے نمائندے ذیشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان بھٹی، بتائیے گا اس اہم ملاقات کا احوال. جی بالکل، دیکھیے جو پاکستانی سفارت خانہ ہے قطر میں، وہاں پہ قائم جو طالبان پولیٹیکل کمیشن ہے ان کی اعلیٰ سطحی وفد کی آمد ہوئی ہے، اور پاکستانی سفیر جو ہیں قطر میں سید احسن رضا شاہ، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. شیر محمد عباس کی قیادت میں یہ وفد جو ہے پاکستانی سفارت خانے آیا، اور اس ملاقات میں دونوں برادر اسلامی ممالک کی عوام کے درمیان تاریخی، مذہبی، ثقافتی اور باہمی اخوت کا احاطہ کیا گیا. اور یہ وفد جو تھا اس کی قیادت شیر محمد عباس کر رہے تھے، جو کہ پاکستانی سفیر نے ان کو وہاں پہ استقبال ان کا کیا سفارت خانہ میں اور ملاقات کی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. براہ راست آپ کو فیصلہ آباد لیے چلتے ہیں. معاون خصوصی شہباز گل میڈیا سے گفتگو. مولوی فضل الرحمان صاحب نے وہ دن چنے جب پوری قوم اپنے شہداء کی ستائش کرتی ہے، اس پہ فخر کرتی ہے، اپنے بچوں کو سونے سے پہلے ان کی بہادری کی کہانیاں سناتی ہے. اس ٹائم مولوی فضل الرحمان نے میڈیا پہ کھڑے ہو کے اپنی افواج جو کہ بہادر ہیں، جن کے خون سے سینچا ہوا ہے پاکستان کا ایک ایک انچ، ان کے خلاف باتیں کی، ان کی شان میں گستاخی کی،
और अपनी नाकामियां, अपनी करप्शन, अपने किए हुए गंदे काम किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश की। मौलवी फजलुर रहमान ने कहा, अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है, मतलब हुकूमत करनी है, तो आपको फौज के दरवाजे पर भीख मांगनी पड़ती है। हम तो अभी आए हैं हुकूमत में, आप तो पिछले पता नहीं कितनी दहाइयों से हुकूमत में हैं, तो क्या आपने माफी मांगी भीख मांगने पे? आपने डीजल। शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे शहर कायद की सूरत हाल की। तो कराची के इलाके मलीर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मेमन गोड डैम में पानी की सतह की सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं किफ़ायत अली शाह से। किफ़ायत बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ मेमन गोड डैम पर, जहाँ पर जो है वो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। मलीर डैम तो जो है वो आज दोपहर में ही भर गया था, लेकिन अब शदीद बारिश जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर जो है वो बारिश का पानी, जो गुज़श्ता रोज बारिश का पानी था, वो आज दोपहर में पहुंचा है और अब ये मजीद तेज बारिश हो गई है, तो इसका मतलब मजीद पानी आने का इम्कान है। ये डैम भरने के बाद जो है वो नीचे मलीर नदी में जा रहा है। यहाँ के इलाका मकीन क्या कहते हैं? इसमें मसाइल और कुछ नहीं होते, काफ़ी जो है ये बच्चे जिस तरह जो है ये एंजॉय करने आते हैं, उनको हम लोग खुद जो है इलाके के लोग दूर रखते हैं इनको कि भाई ये डैम है, कहीं नुकसानात ना हो जाए। तो बाकी है कि ये आप अभी इस वक्त जब आप खड़े हुए हैं, अगर आप जो है ना शाम के या मगरिब के टाइम आएंगे तो मज़ीद और ये जो भर जाएगा, क्योंकि पीछे से बारिशें काफ़ी हो रही है। तो जो पीछे से बारिशें हो रही है तो उसका सारा पानी जो है ना डैम में जो ना आ रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अभी इजाज़त चाहते हैं और यहाँ से भी हम आपको आगाह करें कि बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही है और यहाँ पर खड़े होना जो है ज़्यादा मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा ओवर टू स्टूडियो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बारिश से निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। वीटा चौरंगी में गटर उबलने से मेन शाहराह पर पानी आ गया, जिसके बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। मोहसिन तालपुर से मजीद जानते हैं। मोहसिन बताइएगा। कराची शहर में बारिशों का सिलसिला जारी है। कल दिन भर बारिश हुई थी और आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बारिश होने का इम्कान मौजूद है। हम इस वक्त मौजूद हैं वीटा चौरंगी के पास। ये जो है मैन कोरंगी रोड है, ये आप शाहरा देखते हैं, ये मैन कोरंगी रोड की शाहरा है। कल यहाँ पे जो दिन भर बारिश हुई है, ये उसकी जो बारिश से पानी जमा हुआ है, ये तमाम तर जो है उस वजह से जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद जो है वो मुतासिर है। ये शाहरा आगे जाके जो है अख्तर कॉलोनी, फिर डिफेंस मोड़, फिर NMC से होते शाहरा फैसल से कनेक्ट होती है और ये मैन कोरंगी रोड की जो है वो शाहरा है। एक तो बारिशों का पानी जमा होता है, दूसरा कल यहाँ बारिश होने की वजह से जो गटर हैं वो ओवरफ्लो हो गए। तो ये सारा जो पानी आप देख सकते हैं, ये गटर का पानी जो है ओवरफ्लो हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम का पानी जो है वो सारा सड़क पर आ गया है, जिससे आप देख सकते हैं मेन कोरंगी रोड पर ट्रैफिक जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पे जो इंतजामिया की जानिब से पानी निकालने की कोशिश भी जारी है, कल रात से जारी है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ से जो है ना पानी नहीं निकाला जा सका। बहुत सारी मुश्किलात हैं। एक तो बारिश का पानी, दूसरा जो गटर का पानी उबल आता है ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ख़राब होने के सबब, वो जब रस्तों पे आ जाता है तो शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया इंतजामिया से कि जल्द इस पानी को जो है निकासी आब का सिलसिला बहाल करके जो आज होने वाली बारिश है उसके सबब जो है ज़्यादा पानी जो है वो जमा ना हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि हुकूमत बदली लेकिन कोटद्दू के हालात ना बदले। कोटद्दू के इलाके तोंसा मोड़ में 5 साल से सेम का पानी जमा है, जिसके बायस बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना है। तैमूर अथर से मजीद जानते हैं। तैमूर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटद्दू के नवाई इलाके तोंसा मोड़ मौजा आसाम वाला में। यहाँ पर सेम के पानी ने तबाही मचा दी है। 5 से ज़्यादा जो बस्तियों का रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। सूरत हाल ये है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, हाथ में उन्होंने जूतियाँ उठाई हुई हैं और बैग्स उनके साथ हैं। इस गंदे जो पानी है सेम ज़्यादा, इसमें से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। हमारा ये 5 साल से ये हमारा यही हाल है। इससे पहले भी हमारा रोड नहीं बना था। 5 साल से ये हमारा हाल चल रहा है कि सेम से हम बहुत ज़्यादा जलील हैं, बच्चे हैं और 5 इधर बस्तियाँ हैं बड़ी बड़ी, ठीक है ना। तो तकरीबन कम से कम 4000 लोग यहाँ से आते जाते हैं रोज़ाना के। जी बिल्कुल, यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। मुंतखब नुमाइंदों की बेहिसी देखने में सामने आ रही है कि रास्ता मुनक़ता हो चुका है, इन बस्तियों का रास्ता भी बहाल नहीं किया गया और ना इनको यहाँ पर जो है मुतबादल सड़क दी जा रही है। यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं और उनके जो बच्चे हैं, इनको स्कूल जाने में, मरीज़ों को अस्पताल और शहर जाने में काफ़ी मुश्किलात होती है। मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर रोड बनवाया जाए और जो सेम इसकी निकासी के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
آپ کہ حیدرآباد میں سریا 3 ماہ میں 40% تک مہنگا ہو گیا۔ جہاں عوام کے لیے گھر بنانا مشکل ہے، وہیں کاروبار سے وابستہ افراد بھی مشکلات کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے علی حمزہ سے، جو اس وقت سریے کے کاروبار سے وابستہ تاجر کے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا علی حمزہ۔ حیدرآباد میں بھی سریے کی قیمتوں میں کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کی اگر بات کی جائے تو 40 سے 50% تک جو سریہ کی قیمت ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد نہ صرف جو لوگ گھر بنا رہے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ جو اس کاروبار سے وابستہ افراد ہیں وہ بھی شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ ایک کاروباری شخص میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ تقریباً 3 ماہ کے اندر جو ہے ہمارے پاس ہمارے سریے کے فیلڈ کے اندر جو ہے تقریباً 40 سے 50% جو ہے فرق آیا ہے۔ اب رمضانوں کے اندر جب ہم لوگوں نے کلوزنگ کی تھی تو اس ٹائم پہ 122 روپے کا ریٹ تھا کراچی ٹاور بار، اس ٹائم پہ 122 روپے میں انہوں نے کلوز کیا تھا، اور آج کا ریٹ ہے اسی سریے کا 165 روپے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے تقریباً 40% جو ہے اس کے اوپر ریٹ بڑھا ہے۔ زیادہ ریٹ ہونے کی وجہ سے آج ہماری پوزیشن کا کام کی یہ ہے کہ جو 100% کا کام تھا آج 20% پہ رہ گیا ہے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ریٹ میں ہوش روپے اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے بلکہ ان کے کاروبار کا پروفٹ بھی کم ہوا ہے، اور جو کسٹمر ہیں وہ بہت کمی سے آ رہے ہیں۔ 100% سے جو کاروبار ہے وہ 20% تک آ کر پہنچ گیا ہے، تو ان کی مشکلات دور ہونے کی ایک یہی وجہ ہے کہ ریٹ ہے اور ان کی مشکلات دور ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ عمران خان سرکار کی ترجیحات میں تھا تعمیرات کا شعبہ، لیکن اس سرکار نے تعمیرات سمیت معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے آزاد نوہریوں سے، جو اس وقت ناصر حسین شاہ کے ساتھ موجود ہیں۔ آزاد، بتائیے گا۔ جی، عمران خان سرکار نے اقتدار سنبھالتے ہی اعلان کیا تھا کہ 1 لاکھ گھر جو ہے شہریوں کو فراہم کیے جائیں گے، لیکن وہ 1 لاکھ گھر تو نہیں ملے۔ لیکن ایک سال کے دوران اس وقت مہنگائی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ سریہ جو فی ٹن 1,10,000 روپے تھا وہ 1,17,000 تک پہنچ چکا ہے، جبکہ سیمنٹ کی بوری جو ہے 500 روپے تھی وہ 700 تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن عمران خان سرکار کو اس حوالے سے کوئی عوام کا خیال نہیں، جس کے باعث کراچی سمیت ملک کے بڑے شہر جو ہیں وہاں پر ترقی کا پہیہ جو ہے وہ مکمل طور پر رک چکا ہے، اور ترقی کا عمل جو ہے سخت متاثر ہونے لگا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر بلدیات، ہاؤسنگ و ٹاؤن پلاننگ سید ناصر حسین شاہ صاحب۔ عمران خان صاحب کے صرف وعدے، دعوے اور جھوٹ پر مبنی جو یہ ساری چیزیں ہیں وہ اب ایکسپوز ہو گئے ہیں اور عوام کے سامنے ہیں۔ آپ نے بتایا جس کو بہت زیادہ جس سیکٹر پر وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہاؤسنگ سیکٹر، اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں، تو اس سے کیسے اس میں بہتری آئے گی؟ اور وہ ہر بات میں ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور جو اب لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ جتنے دن اور گزریں گے ملک کی معیشت، عام آدمی، عام انسان جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ مہنگائی جو ہے وہ 37% ہے، اور انہوں نے جو اضافہ تنخواہوں میں کیا ہے وہ صرف 20% ہے، اور پھر جو اتنی بڑی تعداد جو باہر بیٹھی ہے ان کا گزارا بڑا مشکل ہے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، یہ تھے وزیر بلدیات، ہاؤسنگ و ٹاؤن پلاننگ سید ناصر حسین شاہ صاحب، جن کا کہنا ہے کہ اس حکومت نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ یہ اس حکومت کا آخری وقت ہوگا، اگلے انتخابات میں۔ بہت شکریہ آزاد نوہریو آپ کا، اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔